vous invite à poursuivre maintenant par la lecture de la parole de Dieu. Et ce matin, nous lirons quelques textes dans la parole de Dieu. Bidigartank nach Rovelia marcare utiun, yegrort kelur, que ça noterort, que ça ne inerort hamarner bidigartank. Donc nous lirons dans le livre du prophète Joël au chapitre 2, les versets 28 à 29. Et pour certaines traductions, c'est le chapitre 3, les 2 premiers versets. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Ensuite, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 6 à 9, Yanayev Gugartank Kors Arakelots, Arachin Kelur, Vetserort Hamaren, Minchev Inerort Hamarnere. Alors les apôtres réunis lui demandèrent: Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous lisons aussi au chapitre 2, Yegrort Kelur, Arachin Hamaren, Minchev Chorort Hamarner, chapitre 2, les versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et un peu plus loin, au verset 14 à 16, Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous recevrez une puissance. Le jour de la Pentecôte, après quelques semaines d'attente, le Seigneur a accompli la promesse qu'il avait adressée aux disciples, celle de l'envoi de son esprit. En effet, la fête de la Pentecôte ne fête pas la naissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit existe et existait dès les origines, puisqu'on le retrouve déjà dans le livre de la Genèse. Au commencement, il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu aussi est l'Esprit qui a inspiré tous les prophètes que nous avons dans l'Ancien Testament. L'Esprit, c'est celui qui s'est manifesté aussi au baptême de Jésus. L'Esprit Saint, c'est celui aussi qui a poussé Jésus dans le désert pour y être tenté. C'est pour dire que la parole de Dieu nous parle du Saint-Esprit du début jusqu'à la fin. Et la Pentecôte n'est pas la naissance du Saint-Esprit, mais la Pentecôte est le nouveau ministère que le Saint-Esprit va avoir dans le monde à partir du moment où Jésus va quitter ce monde. C'est l'accomplissement de cette promesse que Jésus a faite à ses disciples quand il leur a dit « Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui restera toujours avec vous. » Alors pourquoi le Seigneur a-t-il choisi ce jour pour accomplir sa promesse? Comment l'a-t-il accompli et pour qui et dans quel but? Je vous invite à méditer sur ces quelques questions ce matin. Vous compterez 50 jours. C'est dans le livre du Deutéronome que nous lisons que le peuple juif était
habitué, c'était sa tradition, de fêter après la Pâque qui fêtait leur libération de l'esclavage d'Égypte. Ils devaient compter 50 jours pour venir à Jérusalem et pour apporter des offrandes et pour se réjouir de ce que Dieu avait fait pour eux. Et c'est ainsi que, à la Pentecôte, le jour où l'Esprit a été répandu sur terre, les disciples étaient là. Il y avait des Juifs prosélytes de tous les pays étrangers, tous les peuples qui sont notés sont tous détaillés dans le texte que l'on n'a pas lu, mais qui est dans le livre des Actes des Apôtres. Et donc, le jour de la Pentecôte, c'était un grand jour de joie. Et tous ces gens étaient là à Jérusalem et se réjouissaient de ce que le Seigneur avait délivré son peuple, qu'il les avait délivrés de l'Égypte. Il me semble que pour nous aussi, ça doit être un beau jour de joie, la Pentecôte, pas seulement pour le Saint-Esprit, mais simplement aussi pour nous souvenir et nous rendre grâce à Dieu pour le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ, pour le salut que nous avons, pour l'espérance que nous avons, pour l'espérance de la vie éternelle. Devons être aujourd'hui comme ces pèlerins qui étaient là à Jérusalem et qui rendaient grâce à Dieu, qui adoraient Dieu, qui remerciaient Dieu pour son amour et pour sa grâce. Et le fait que, finalement, le Seigneur a choisi ce jour pour manifester et envoyer son esprit, nous montre quelque part que Dieu n'est pas un Dieu qui improvise un peu dans son plan. Dieu fait toutes choses dans le temps qu'il faut et à la manière qu'il faut. C'est étonnant que Dieu ait choisi ce jour-là pour pouvoir manifester son esprit. Il aurait pu le faire à un autre moment. Mais pourquoi l'a-t-il fait là ? Il l'a fait là tout simplement parce qu'il savait que ce jour-là, il y aurait des gens de tous les peuples de la terre qui allaient venir à Jérusalem, les Juifs et les prosélytes. Et c'est là qu'il a choisi de manifester son esprit afin de faire reconnaître la bonne nouvelle de l'Évangile à tous ces peuples. Ce qui nous montre que Dieu n'est pas un Dieu qui conduit les événements du monde ou les événements de nos vies au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Dieu conduit toutes choses comme il veut, quand il veut, et toujours avec un but et un objectif bien précis. Ici, son but était que l'Évangile soit connu de tous les peuples qui étaient présents à Jérusalem. Il en va aussi de même dans nos vies. Soyons toujours conscients que tout ce qui se passe dans nos vies, rien n'est au hasard. Mais dans tout ce qui se passe dans nos vies, si nous savons nous mettre à l'écoute de Dieu, nous pouvons comprendre et savoir pourquoi telle ou telle chose se passe ainsi dans nos vies. Et nous verrons que tout cela s'inscrit dans un plan que Dieu a pour chacun de nous, dans un plan bien sûr de bienveillance que Dieu a pour chacun d'entre nous. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues. Comment Dieu a-t-il accompli sa promesse ? La façon dont Dieu s'y est pris manifeste toute sa force et toute sa puissance et toute sa capacité, la capacité de l'Esprit Saint d'agir et d'intervenir dans la vie de l'être humain. Je ne sais pas si vous imaginez, mais si tout à coup je me mettais à parler, je dirais, espagnol, ou bien italien, ou je ne sais, qu'est-ce que vous diriez ? Ce serait extraordinaire. Des fois, j'aimerais bien, parfois, connaître toutes les langues, bien sûr. Mais là, c'est l'Esprit qui a fait cela. On passe souvent là-dessus facilement, mais c'est quand même extraordinaire. La capacité de l'Esprit
d'agir dans le cœur humain et de lui donner cette capacité de dire des choses qu'il ne connaît pas. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il me semble que dans notre témoignage aussi, l'Esprit est capable de faire cela, de nous donner les mots qu'il faut, quand il le faut, au moment où il le faut. Le Saint-Esprit communique toujours ses dons avec des buts et des objectifs bien précis. Il n'a pas donné le don des langues à ses disciples ce jour-là, simplement pour qu'ils aient le plaisir de parler en arabe ou en je ne sais quelle langue qui était des peuples qui étaient présents ici. Il n'a pas donné ce don juste pour leur faire plaisir, pour dire « super, je parle ». Non. C'était pour que les personnes qui étaient là puissent comprendre l'Évangile et entendre l'Évangile dans leur langue. Et c'est ainsi que cela s'est fait. Le Saint-Esprit a été donné en ce jour particulier de la Pentecôte. Et nous devons nous souvenir, et cela a été rappelé aussi tout à l'heure par Annie, qu'il ne faut pas aller chercher le Saint-Esprit très loin. Il est là, au milieu de nous. C'est une question de foi. C'est une question de foi, de croire à cette prière que Jésus a faite. C'est une question de foi de croire que ce que dit la parole de Dieu, c'est la vérité. Lorsque l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'a pas. Il n'est pas chrétien. On ne peut pas être chrétien sans avoir l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui, finalement, nous conduit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à la repentance, qui nous amène à la conversion. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre la parole de Dieu, de faire résonner ces paroles qu'on lit, de les rendre vivantes pour nous. C'est ça l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est la parole de Dieu qui nous dit que si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il sera aimé de mon Père et nous ferons notre demeure chez lui. Dire qu'il n'y a pas 50 000 conditions, il ne faut pas aller chercher très loin. Il faut simplement prendre conscience que l'Esprit Saint est donné à tous ceux qui croient, librement, généreusement, par le Seigneur. Et que si nous sommes nés de nouveau, alors nous devons nous réjouir de ce que nous avons une présence invisible en nous, le Saint-Esprit, que l'on peut ressentir ou pas, ça dépend des temps ou des moments, mais c'est une présence qui est là, à nos côtés, et qui accomplit cette parole, cette promesse de Jésus lorsqu'il disait « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus a bien quitté ce monde, mais il est toujours avec nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. Et il sera avec nous toujours jusqu'à la fin du monde. C'est ce que ce jour nous rappelle ce matin. C'est comme si l'Esprit Saint nous disait ce matin, tu sais, je suis là avec toi. Je suis là avec toi tous les jours. Sois fort, sois courageux, ne crains rien, parce que je suis là avec toi. Et c'est l'apôtre Jean qui écrit dans une de ses épîtres aussi pour encourager les chrétiens en leur disant, vous savez, celui qui est en vous, là, il est plus fort que tout. Il est plus fort que tout, celui qui est en vous. Alors réellement, je pense ce matin, nous devons rendre grâce à Dieu et nous réjouir de ce que l'Esprit nous a été donné, et surtout de ce que, je dirais, le Seigneur n'a pas compliqué les choses. Et le Seigneur n'a pas fait de différence entre les uns et les autres. Le jour de la Pentecôte, il est dit qu'ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Ils n'ont pas dit qu'il y en avait quelques-uns, les plus spirituels, et puis les autres qui n'étaient peut-être pas très spirituels, ils n'ont pas eu ce qu'il fallait. Non, ils ont tous été remplis du même esprit. Et nous avons tous, si nous croyons en Jésus, le même esprit en nous. Et pour finir, pourquoi ? Dans quel but est-ce que le Seigneur nous a donné son esprit ? Dans quel but il nous le donne ? Pourquoi faire ? Pour que nous disions que nous avons le Saint-Esprit ? C'est Jésus qui le dit.
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. L'Esprit Saint a été donné pour que nous puissions témoigner au monde dans lequel nous vivons. L'Esprit Saint a été donné pour nous accorder des dons aux uns et aux autres, pour nous accorder des dons dans l'Église, afin d'édifier l'Église, afin de nous encourager mutuellement. Et le but ultime, ce que le Seigneur souhaite au plus au monde, c'est que les hommes soient sauvés. Et pour cela, il nous a choisis, nous, pour que nous allions le dire autour de nous. Alors, en ce jour de Pentecôte, à la fois réjouissons-nous de ce qu'en Jésus-Christ, nous avons un Sauveur, l'espérance de l'éternité, le pardon de nos fautes. Rendons grâce à Dieu aussi pour cette présence qui est en nous, qui est une force, une puissance, et qui peut nous aider justement dans les jours peut-être d'épreuves ou de difficultés. N'oublions pas que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu. Ne craignons rien dans cette vie, quoi que ce soit qui puisse arriver, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec nous, qui est en toi, si tu l'as accepté, l'Esprit Saint. Et n'oublions pas d'être ses témoins. Ne nous contentons pas simplement de nous réjouir, de rendre grâce à Dieu, mais soyons des témoins. C'est ce dont le monde a besoin aujourd'hui, d'être et que nous soyons la lumière de ce monde, de prier que l'Église soit la lumière de ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je continuerai en arménien par la lecture du texte et un message sur ce texte de Pentecôte. Ishարունակենք հայերենով, մենք գգարտանք Կորս հարակելոց առաջին գլուխը 6-րդ համարեն։ Անոնք ալ մեկտեղ կալով գհարցնեին իրեն ու գսեին դեր Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակին նորեն պիտի հաստատես ըսավանոր Ցեզի չի վերաբերիր ժամերը եւ ժամանակները գիտնալը, որ հայրը իր իշխանությանը մեջ դրավ, բայց Սուրբ Հոգին ծեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի առնեք ու ինձի համար վգաներ պիտի ըլլաք Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի մեջ ու Սամարիայի մեջ մինչեւ երկրի ծայրերը։ Եվ նաեւ երկրորդ գլուխը եւ առաջին համարները Երբ Պենտեկոստեին դոնը հասավ, ամեն կնալ միապան մեկտեղ էին, հանգարձակի երկինքեն ցայնը եղավ սասկաշունչ հովի մցայնին պես, եւ բոլոր դունը լեցուց ուր նստեր էին, եւ բաժնված լեզուներ երևցան իրենց, որպես թե գրագե եւ ամեն մեկուն վրա նստան, եւ ամեն կնալ Սուրբ Հոգիով լեցվեցան, ու սկսան ուրիշ լեզուներով խոսիլ, ինչպես հոգին իրենց խոսիլ գուդար։ Զորություն պիտի ստանաք։ Ահա խոստումը, Հիսուսի խոստումը։ Գրնանք ասել Հիսուսի վերջին խոսքերը իր աշակերտներուն։ Զորություն պիտի ստանաք եւ իմ վկաներս պիտի ըլլաք։ Ինչ պատկամ դեր գուզեդալ մեզի այսօր։ Նախ եւ առաջ գտեսնենք, որ Պենտեկոստեին օրվան արիտով թե ինչպես Աստված ամեն ինչ գորոշե իր ծրագիրների մեջ որոշ նպատակով եւ որոշ ժամանակով Աստված ընտրեց այն օրը ինչու համար որովհետեւ գիտենք որ Պենտեկոստեին օրը հրյաները Սովորություն ունեին հավաքվել Երուսաղեմի մեջ, զասված բաշտելու մասնավորապես իրենց զատգովա ազատության համար, երբ որ Եգիպտոսեն ելան զատգովա արիտով։ Եվ գրված է երկրորդ օրինաց գրքի մեջ, որ
գսե դերը զադգվա հետո 50 օր պիտի հաշվես, մինչև որ պիտի նոր ենկաս և պարկ պիտի դար Աստուծո ասորամար։ Եվ Աստված ընդրեց այն օրը, Բենդեգոստեին օրը, այսինքն 50 օր զադգվա հետո, իր հոգին տապելու աշխարհի մեջ։ Եվ այնպես եղավ, որ անդեղ ներկա էին զանազան օդարներ, հրյա օդարներ, կամ նաև անոնք, որոնք զասված գոբաշտ էին, և անոնք ներկա էին, և այն ադեն Աստված դվավ իր աշակերտներուն այս կարողությունը յուրաքանչյուր օդար լեզուներ խոսիլ, որպեսզի ով որ ավակված էր, ժողված էր, կարենա լսել ավետարանը իր լեզու մեջ։ Այսինքն մեծ հրաշք մնե, որ գտեսնենք, թե Աստված ամեն ինչ որոշ նպատակով և հարմար ժամանակին իր ծրագիրները կկատարի։ Եվ այն ձևով է, որ այն օրը ոչ միայն հրյաները լսեցին փրկության բարի լուրը, հապա նաև բոլոր օդարներն լսեցին։ Եվ այն անձերը, որոնք լսեցին, իրենց երկիրը կացին և բազմեցին։ Եվ այնպես է, որ ավետարանը սկսավ տարածվել։ Աստված ամեն ինչ որոշ նպատակով գտնի, և մեր կյանքերուն մեջ նույնն է։ Երկրորդը այս հատված և Բենդեգոստեին օրը կհիշեցնի մեզի կարևոր ճշմարտությունը, որ քիչ առաջ մեր քույրը Անին հիշեցուց մեզի, որ Սուրբ Հոգին շատ հեռու չէ մեզ մե։ Եթե մենք Քրիստոսի հավատանք, Սուրբ Հոգին մեր մեջ գուկա։ Եթե մենք վերստին ծնունդ ունեցանք, եթե հոգիով և ջրով վերստին ծնունդ ունեցանք, Հոգին ունի մեր մեջ։ Մեզի կմնա նկատի առնել, որ մեր մեջն է։ Մեզի կմնա նկատի առնել, որ ուժ ունենք, զորություն ունենք, որովհետև Տերը մեր մեջ ներկա է և իր զորությունը գուտա մեզի։ Աստորամար պետք է, որ մենք ուրախանանք, փառք տանք և ովևէ ադեն չվախնանք, ովևէ բանեմ։ Եվ վերջացնելու համար Բենդեգոստեին օրը նաև գցուցնի մեզի և գհիշեցնի մեզի, թե ինչու համար Աստված տվավ իր հոգին մեզի։ Աստված տվավ իր հոգին մեզի ոչ որպեսզի մենք ուրախանանք և ասենք, որ վայելենք, ասենք, լավ, ես Սուրբ Հոգիով լեցված եմ, շատ լավ փառք Աստուծո։ Բայց ինչու համար։ Որպեսզի իմ վկաները լակ։ Աստուծո նպատակը մարդոց փրկությունն է։ Աստուծո նպատակը աշխարհի փրկությունն է։ Հիսուս իր կյանքը զոհեց Աստծո համար։ Անորոմար մենք երբեք չէ որ մոռնանք իբր հավատացյալներ, որ կանչված ենք վկայելու այս բարի լուրը։ Եվ դերը դա, որ այս Բենդեգոստեին օրվան արդիվ հիշենք այն բոլոր ճշմարտությունները, փառք տանք, ուրախանանք, հոգիով ապրենք, փառք տանք, որ զորություն ունենք մեր մեջ, ովևէ բանեմը չվախնանք և նաև մենք տարածենք այս բարի լուրը, որպեսզի շատեր փրկվին և նույն ուրախությունը ճանչնան։ Դեր օրհնի իր խոսքը։